ଆମ କର୍ଣ୍ଣବଧ ବିକିନାଟ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଜିଆ ଆ ସେଠି କହୁନୁ କହିବାର ଏଇଠି ଯା ସେଠି କହୁନୁ ଏଇଠି ଯା ଯାଉଛି ସେ ବେକାର କଥା ବହୁତ କରି ତୁ ଆଗ ମତେ ଏତିକି କହ ମୁଁ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ପଳେଇ କହିବି କହିବୁନୁ ସେମାନଙ୍କ ମନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ତତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ତୁ କହିଲୁ ଆଉ କିଏ କହିଲା ହଁ କହିବୁ ନା କହ କହିବି ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଯାଇଛ କହିବୁ ନା ନାଇଁ କହିବିନି ଦି ଚାପଡ଼ା ବାଜିଗଲେ ସିଧା ସାଇଯିବ କହିବୁନି ନା ফসিগলা রে ফসিগলা ফসিগলা এ সাগরটা নাম নৌতা তন্দিরা করে দিয়েছিল বাবা 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 বলছে কথা তন্দিরা করে দিয়েছিল সাথে কোন ধরছো আরে পৌঁছ বলা সাথে কোন ধরছো আরে দেখো সাথে কোন ধরছো আরে এসব নেই তো করে দিয়েছিল সাগর তো যেরু জানো আছে সাগর তো কথা বলো মাটি हम बसले किसी को बाहर काम कर रहे थे वो सामने कर अरे हम तो पाठ पढ़ा पर सही हमें घर में काम करते ना वो माटी हल देबी तू माटी होई पकेलु किछि न तो किछि तो पैसा मिल जीवो ना तू सालू देख मन में ठीक लगला मु भाबिली बड़ भाई तो सबले माटी हेली बक जाउची आज हम दिन काम करते ओ बड़ भाई रे काटे का हल्ले काई जीवो बहुत भलो करिसे तमे देका बाहर काम करियो सही तमे देका बहुत भलो काहे कि ना भूलटा तमन नुआरे ए भूलटा होची मो काहे कि ना नई पानी तबे कुळ लागी दा मंडा बसैनी सेति पाई नाही पानी नुआरे सेति पाई दाई होची नय काहे कि ना नई पानी को बानी रखियो पाई कापलो से जति मजबूत करबा କଥା से सेति को मजबूत करि पाई रास्ता करे छिड़ा उतो भंग चार घंटा छाड़ी गई बाटो जदी जाई को गछ मळे आसला सेति पई दोष बाटो जे न हरे सेति पई दोष होची से भंगा चार घर ना से भंगा चार घर को मजबूत करबा पाई बाटोटा जेति की करबा କଥା से सेति की परिश्रम करि पाई बहुत भलो करि बहुत भलो करि अरे मु तो गोटे गरीब मुलिया मु कोन मो स्वप्न को पूर्ण करि तमे बाहर को काम करबा ताई बहुत भलो अरे बंधु तू पर मो दरिया कुलर एमिति विचार करो प्रभु एमिति विचार काहे कि प्रभु एते कष्ट एते दुख एते जंतुरा देले पर भी अरे तो मन शांति लगन से से भाई बोन की का काम करबा को पठिबो तू कौन तो भाई बोन को काम करबा को पठिबो तू कौन तो बड़े भाई को काम करबा को जा अरे तू कौन तो सुभद्रा बोनी को जा भवानी करे काम करे पहुंचा अरे तू जदी तो भाई बोन को काम करबा को पठिबो तू जदी तो भाई बोन को मंदिर भीतर रखी पारिलो ताले मो भाई बोन काई काम करबा को पठैछि रे बंधु जवाब दे बंधु जवाब दे मत एई কথা বলার চেষ্টা করে মো স্বপ্ন को भांगी रुजी चुरमार कर दे अरे मारी नहीं तो बस बस भाई बस तू बहुत कोई मार बोलछु अरे हम कौन छु तो बिना मुझे बाहर जाए काम कर बोले अब बहुत प्रभाव करछु तो सपना भाई के छु आ सेति पाई तो क्षमा मागुछु अरे कोई जदी हमें कोई तो भूल प्रायश्चित नहीं तो गोड़ तो क्षमा मागी देबू हम तते कथा कहछु तो मन रे आत्मा देला बळे काम हम केबे भी करिबुनी आज कर मन लेके पाठ पढेबो गोटे क्लास पढे आ गोटे क्लास देबो गोटे परीक्षा देई सला परे आ गोटे परीक्षा देबो हम तेरा यूनिवर्सिटी को देबो भाई वो पुलिस ऑफिसर है तो आशा निश्चय पूरा कर ए भाई वो कलेक्टर है तो छाती को छावड़ा कर देबी ए भाई सेति पाई दरकार पूरा पूरा टोका तू को भाई टोली में केते लोग आई परिबो देई बाबू हां भाई बाबा तू टोली डाडी हम पाठ पढा में खर्च उठे करिबो ए भाई वो किसी को सुने इसको
ভাই ବର୍ଷା ଭିଜୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ତାର ଘର ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କବଳ ଟିଏ ଦରକାର ଏ ଭାଇ ଛାଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତ ଛତା କରି ଦରକାର ହେଲେ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କମଳ ନଥାଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଛତା ଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ एसपी और कलेक्टर चाकरी गोटे आकाश कन्या हिली आउ गोटे चिलिका मच आउ गोटे गरीब माने तो भाग्य रे सब संभव नुहे भाई ताछड़ा साथी मोर वियोग करिवो ना राधा रानी पादरे कुंगुर बांधी के नाची भाई स्वप्न तो बंद करो আর সে স্বপ্ন বন্ধ করে আমি গুলি মারি লক্ষ্য করু আমি তো ব্রেক বন্ধ করে দেব এবার তুমি তো কথা বলছো ভাই তো কান্দে কান্দ বিষয়ে আমি টলি ছেড়ে দিই মাটি আমি তো ভাই তুমি কথা লুচকাই তো না সেদিকে খুশি রহিবা তুমি কথা বলছো ভাই তুমি কথা মানি যা তুমি কথা মানি মতে সুযোগ দে ভাই মতে মাটি বইবার সুযোগ দে এত বড় সাহস পাইবালু করিবি এত বড় কথা কইବାକୁ সাহস পাইবালু করিবি হ্যাঁ কি হবো ମୋ ସାମୁକା କଲେକ୍ଟର ହବ କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସି ଆରେ ନା ମୋତେ ଖରା କାଟିଛି ନା ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗିଛି କେମିତି ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ହଁ କେମିତି ସାହସ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେ ଏ ଖିଆଲ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଏ ପାଠ ପଢି ଏସପି କଲେକ୍ଟର ହେବେ ଏସପି କଲେକ୍ଟର ଭାଇ ବୋଲି ତୁ ଗାଁର ଛାତି ଫୁଲେଇ ବାଟ ଚାଲିବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ କି ଠିଆ ହେଇଛୁ ବିଲ ଭଳିଆ ତ ସାନ ଭାଇକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲୁ ଏବେ ପାଟିରେ କ'ଣ ମଣ୍ଡା ବସିଛି ମଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବହୁତ ସହଜ ଭାଇ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହଁ ତେଣୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ବାଟେ ରହିଯାଏ ନା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନା ମଣିଷକୁ ମରିବାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ସଜେଇ ଦିଏ ଆମେ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ସମୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଭାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବାପା ମା ହାତ ଧରା ଧରି କୋଉଠି ବୁଝି ତୁ ଆମ ବାପା ଟିକେ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଆମକୁ ଜନ୍ମଦାନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଘରେ ଶୋଇ ଘରେ ଗଳିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ଗଛ ପଛରେ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇ ନ ପାରୁ ତାହେଲେ ସତ କହୁଥିଲ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ তুমি তো আগে আত্মহত্যা করবো ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ନିକଟ କରି ଚାଲିଗଲେ আরে সেমানে কিছু ভুল করিনাহাନ୍ତି বরং তো মুগিয়া মନରେ জ্ঞାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି জ্ঞାନ ତାମାନେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଗଲେ ତୁ ସେଇଆ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଲଗେଇବି ଆମକୁ ସେଇଆ କରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୁଝିଲୁ ଯେତିକି ଚୁନା ଥିଲା ସେତିକି ପିଠୁକୁଲୁ ବାସ୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ହେଲେ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ସେ ତଳେ ରହି ଆମେ ଖୁସି ହବା ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ବଡ଼ ହେଲେଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିରରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବାଟି ଜାଣନ୍ତୁ ଆରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଶତ୍ରୁ ବେ ହଁ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇବି ନା ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି ହଉ ହେଲା କଷ୍ଟ ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ହଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ହଉ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦବ କିଏ ମୁଁ ଦେବି ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଯେ କହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ଜଗା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଞ୍ଜଳି ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବିନି ଇଏ କହିବି ନା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେନି ଇଏ ତା ଦେହରେ ଚଳୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଜଗା ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିନା ନିଜେ ଆସିପାରନ୍ତିନି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଜଗା ବାବୁ ଧରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରିଆ